Sa panahon karon, naa na ta sa modernong panahon nga halos matag panimalay adunay mga suga o kuryente. Ang kuryente nahimo nang kinahanglanon karon sa matag adlaw-adlaw nga natong kinabuhi, gikan sa pagpaandar sa telepono ug uban pang kagamitan. Sa among pagpanglakaw diri sa Barangay Mubod, Ponta Blanca, Oroqueta City, alang sa pagpangita og mga panimalay nga wala pa nakabaton og kuryente, sa among walay pag-undang ug pagpangita, among nahinagbo ug naila si Tatay Berto. Kabaluta nga ang kuryente maong kusog nga nagpadagan sa teknolohiya ug industriya nga nagpalambo sa atong kalibutan, apan unsaon man kun dili tanan ang naa niini. Apan bisan pa ni anang kalambua, aduna gihapoy mga katawhan nga wala makatilaw sa kahayag nga atong gi-enjoy matag adlaw. Sa ilang mga dapit, aduna pagihapoy mga panimalay ang wala gyud makabaton og kuryente. Kini nga dakong diferensya nagpakita nga bisan pa sa modernong panahon nato karon, dili patas ug apod sa tanan. Pila na mo ka years nga dili nagpuyo sa Punta Blanca? 2004 pa mi. Since 2004. Atong di ba nagbagyo recently lang? Atong pagbagyo ya, ang tubig di ba masaka magito daan ni di ba ya? Masaka yun. Tapos ang balay niyo dato na nasugdan ni siya tubig ya. Okay ra, wala ra. Wala ra. Istaka na may istaka. Lagi tapos atong mga daghan pa maging mga sumusunod na bagyo dato, wala ra gihapon na apektuhan ninyong house dato no. Wala ra. Okay, tapos ang atong unsay kahimtang ya nga kanang every time na calamity, tapos kanang git-git jud kayo kailangan jud natog suga para especially if naay mga bata. Unsa ka lisod ang sitwasyon niya nga walay suga bitaw nga you need lights pero wala kay source nga maanuhan. Na mga flashlight mo, naman nilang flashlight. Flashlight tapos solar no kay karon kay solar na may gamit flashlight karon. may gamit na rin bye-bye. Nganong wala pa man ka naka-decide ya like magpa-connect og kuryente inana. Kini mga mong pinayanan, di bawal mo ginaani kaysa gobyerno mo gina. Government. Bawal mo na. So kung if mananghid po ka dili po siya Dili. May taa magagtitulo sa yuta ni mo. titulo daan before ka maka-connect. Makataod ka dire ka connect ka, okay titulo dili pwede. dili na pwede. Sugad sa 21 years siya, like unsay feeling or unsay kahimtang nga walay kuryente? Mga kasinatian nga naagian. Ay agahan gini na yung kay na mga kuan. Kinayan mo kuan mga agi ng mga tao dire. Tapos may mga kuan nga atong mga balay nga atong mga kuan ba nga masaka. Una akong na titaan mo na ko. Naway kuryente. Lisod og kuan. Kaya dagang masaka ko ng balay doon. Pero na may instances siya like walay suga dayon panalitan walay tao na narbaho mo ana. Nabay mga instances nga like nulod lang tao sa balay. Okay, naagi. Yung mga inana. Mawad-an mo mga butang. Naagi na. Naitabo na po siya. Wala, diya ka itong mga mahalon. So, lisod jud kayo siya. Yung ana, samot tagulay tao nga nabilin sa balay. Puro sa trabaho, sila na akong mga sapok. Daghan may mga technology gamit rin nyo like phones, nag-exist naman ng mga phones karon. So, karon sa inyong kahimtang nga, wala mo own nga source of power of electricity. Asa man mo maka-charge para sa mga flashlight, cellphones, asa man mo Diha rami sa buskout.
sa Boy Scout dala. Sa Scout. Libre na sila diha. Kanaan po ko diha ga duty po diha bantay po diha. So pwede ra mo dira maki-charge Patsa ana. po diha diha. Na For example, if tagaan mong chance nga elat na sa government nga even if dili inyo ang land, tagaan mo nila og capabilities or authority nga makapataod og kuryente, i-grab nimo ang opportunity nga makataod na mo kuryente sa kadugay nga panahon sulod sa 21 years dayon. Karon gaan na mo og authority nga makapataod og kuryente, imo ba i-grab opportunity? Okay kayo. So unsa may imo ang masultiya for those everyone nga kanang nagpuyo pod sama ninyo sa ngani nga government ang kapatag iya. Unsa may inyong masulti sa inyong sitwasyon nga bisan og sa sulod sa kadugayan sa tuig nga diri mo na muyo, gipili gyapon ninyo nga diri mo puyo or magstay ani nga lugar even if daghan og daghan og mga butang nga wala gisugtan sa gobyerno sama sa pagpataod og kuryente, bisan ang pagpataod og kuryente is very necessary dayon kamo gi-forbid mo nga magpataod og kuryente. Unsa may masulti nimo? salamat gyud po ko sa atong nagadala aning kan aning orkita. Salamat gyud po ko nga tagaan ko. Suga niya anay maka sa among balay. Dako kay salamat. Bisan pa man sa kadugay nga panahon nga wala sila kapataod og kuryente nga gikan sa Muelse, aduna gihapoy paglaom ang pamilya ni Tatay Berto kay tungod sa kahayag nga gagikan sa solar ang naghatag og pagsiga sa kangit-ngit nga panimalay.